अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनिए, डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो सवालात का जवाब देते हैं और इस्लाम की तबलीग करते हैं। कितना अच्छा शानदार जवाब दिया है। आइए सुनते हैं और देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया का हर मुसलमान इस बात पर यकीन रखता है कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब दीन हक है। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया का हर ईसाई भी ये समझता है कि ईसाइयत ही दीन हक है और ईसाइयत सच्चा मजहब है। इसी तरह से हिंदू और यहूदी और सिख और दीगर मजाहिब के मानने वाले अपने अपने मजहब को सच्चा कहते हैं और हमेशा साबित करने की कोशिश में रहते हैं कि उनका मजहब अच्छा और सच्चा, जबकि दीन इस्लाम या दीगर मजाहिब नाउजुबिल्लाह बातिल है। ऐसा ही एक ईसाई दीन इस्लाम का मवाजना ईसाइयत के साथ करते हुए ईसाइयत को इस्लाम से बेहतर मजहब साबित करने की कोशिश करते हुए एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने लाया। इस ईसाई ने सवाल किया था कि ईसाइयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत से मौजज़ात हैं और वो ऐसे काम कर देते थे कि इंसान को यकीन नहीं आता था, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो ईसाइयत के पास तो बहुत मौजज़े हैं, इस्लाम में ऐसे कौन से मौजज़ात हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो जितनी बड़ी जादूगरी दिखा सकता है, जितना बड़ा मौजज़ा कर सकता है, वो उतना ही सच्चा और ताकतवर है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए ये सवाल बहुत आम है और हर मुसलमान के लिए भी इसका जवाब समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि मालूम हो सके कि दीन इस्लाम के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो दुनिया के दीगर मजाहिब में नहीं है। इसीलिए तो दीन इस्लाम दीन हक है। ये गुफ्तगू बहुत तवज्जो तलब है। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा मुख्तसरन आपके सामने पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस ईसाई ने क्या सवाल किया। The one God of mighty. So I have only one question. What is a miracle of in Islam? Uncle, so many religious, they said miracles, miracles. So I want to know the Islam's miracle. They asked the question, what is the miracle of Islam? And then you quoted Song of Question. What is a miracle in Islam? There were many miracles in Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि दीन इस्लाम में बहुत से मौजज़ात हैं। अगर आप सही अहादीस का मुतालिया करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही 300 से ज्यादा मौजज़ात उस वक्त दुनिया के सामने पेश किए। लेकिन हम मुसलमानों को उन मौजज़ात पर तो फख्र है ही, लेकिन हम जिस मौजज़े पर हैरान भी हैं, फख्र भी करते हैं और बड़े फख्र से दूसरों को बताते हैं। हम मुसलमानों के लिए वो मौजज़ा कुरान मजीद मुकद्दस किताब है। दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बड़ा दावा कर दिया था कि कुरान मजीद सबसे बड़ा मौजज़ा है इस दुनिया के लिए। कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया को तकसीम करते नजर आए, कहीं मुर्दों को जिंदा करते नजर आए। इन मौजज़ों के मुकाबले में डॉक्टर जाकिर नाइक का दावा था कि कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब उन मौजज़ात से भी बड़ा मौजज़ा है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते बादल उन पर साया कर देते, इससे भी बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद है। मगर कैसे? डॉक्टर जाकिर नाइक को अब इस पूरे मजमे के सामने ये साबित करना था। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद को उठाकर कहा कि हमारे नजदीक सबसे बड़ा मौजज़ा ये है, तो सवाल करने वाला तंज़िया अंदाज में हंसता नजर आया। Miracles in Islam. And if you read the Sahih Hadith, there are no less than 300 miracles which our beloved Prophet did. But the miracle which we boast about is, it is a glorious Quran. This is the miracle of Islam. All the other miracles, for example, we believe that Moses, peace be upon him, he parted the sea. Jesus Christ, peace be upon him, he gave life to the dead. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर तारीख के बड़े मौजज़ात की बात करें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे। लेकिन क्या आप आज के दौर में अगर वो मौजज़े देखना चाहें तो ऐसा करना मुमकिन है? माना कि उस दौर के लोगों ने वो सब देखे, अपनी आंखों से देखे और हम उन पर यकीन भी करते हैं, लेकिन क्या आज ऐसा कोई करता नजर आएगा? अब हम माजी में जाकर तो यकीन नहीं कर सकते, हम तो जाकर नहीं देख सकते कि वाकई समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और मुर्दे भी जिंदा होते रहे। अब जब ऐसे मौजज़ात आज के दौर के इंसान को बताए जाएंगे तो वो इस पर यकीन नहीं करेगा। बिलखुसूस वो लोग जो दीन इस्लाम को सच्चा नहीं मानते, वो इन मौजज़ात पर भी यकीन नहीं करेंगे। मुल्हिद इन मौजज़ों पर तो हंसते नजर आएंगे। यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया,
آج بھی آج کے انسان کو یہ بات بتائیں تو وہ اس معجزے پر یقین نہیں کرے گا، لیکن ایسا اصل میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ معجزات بہت بڑے تھے، لیکن آج کے دور کے انسان کو یقین نہیں آئے گا ان پر، اور نہ ہی ہم ماضی میں جا کر ان کو سچا ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو اپنے اس بیان میں قرآن پاک کو بڑا معجزہ ثابت کرنا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کر دکھایا۔ Believe that Moses, peace be upon him, he parted the sea. Jesus Christ, peace be upon him, he gave life to the dead. But today, if you want to analyze, can we go back in time and check whether Moses parted the sea or not? That time people were convinced. Will you and I get convinced? So a person who doesn't have faith in the religious scriptures, he cannot go back in time to verify whether Moses, peace be upon him, did he part the sea or not? Did Jesus give life to the dead or not? Prophet Muhammad, peace be upon him, he split the moon. But we cannot go back in time. One miracle, which was a miracle that time, is today and will be till eternity, is the glorious Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان تمام تر معجزات سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو کہ جس وقت نازل کیا گیا اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ معجزات سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج سے چند روز پہلے ہی میں نے ایک بیان ریکارڈ کیا جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک ایک معجزہ نہیں، معجزات سے بھی بڑھ کر معجزہ ہے، اور آنے والے ہر دور کے لیے ایک معجزہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب دنیا کا آغاز ہوا تو قدیم انسانوں کے لیے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے معجزات کا سہارا لینا پڑتا تھا، اور اس وقت لوگ صرف معجزات پر یقین کرتے تھے۔ قرآن پاک ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ وقت آگے بڑھا اور پھر اس کے بعد جو دور آیا اس میں شاعری اور ادب کا دور آیا، الفاظ کے ساتھ ایسے کھیلا جائے کہ الفاظ بہت شاندار لگیں اور پیغام بھی بہت گہرا دیں۔ قرآن پاک جیسا عربک لٹریچر آج تک دنیا میں کوئی تشکیل نہیں دے سکا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ اگر کفار یا اس کتاب کو جھٹلانے والے اتنے ہی ہمت والے ہیں تو ایک آیت تو لکھ کے دکھا دیں قرآن پاک کی جیسی۔ لہٰذا قرآن پاک اس دور میں بھی سب سے اہم ثابت ہوا اور قابل یقین کتاب ہے۔ اب آج کے دور میں آ جائیں تو آج کے دور میں کسی کو یقین دلانے کے لیے سائنٹیفک لاجک کا سہارا لینا پڑتا ہے، جبکہ قرآن پاک اور جدید سائنس مکمل طور پر ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ سائنس جو باتیں آج جان رہی ہے قرآن پاک نے وہ باتیں 1400 سال پہلے بتا دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سائنسدانوں کو آج معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دنیا گول نہیں بلکہ بیضوی یعنی کہ انڈے کی شکل کی ہے؟ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ Miracle, it's a miracle of miracles, it's a miracle of all times. Previously, what the age of miracles? It proved itself. Then came the age of literature and poetry. Quran is the best Arabic literature available on the face of the earth, according to the Muslim and non-Muslim Arabic scholars. But today, if a religious scripture says in a poetic fashion, the world is flat, will you believe in it? The answer is no. Because today is not the age of literature and poetry. Today is the age of science and technology. So 8 days back, I proved that what the Quran has mentioned 48 years ago, science has proved yesterday. 20 years back, 50 years back, 100 years back, 200 years back. Who could have mentioned this in the Quran? No one besides the Creator, Almighty God. So the best miracle, the ultimate miracle, the miracle of all times, it is the glorious Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک دلائل پر دلائل دے رہے تھے اور سوال کرنے والا عیسائی بہت حد تک متفق اور ایسا نظر آ رہا تھا کہ وہ قائل ہو چکا ہے کہ واقعی قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کر لیا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ اگر قرآن مجید کو کوئی غیر مسلم بھی بطور ایک کتاب اس کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ بار بار اس بات کا اعتراف کرتا نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اور بتائی گئی ہیں وہ آج کی جدید سائنس اب ان کو سمجھ رہی ہے اور اب تجربات کے بعد بیان کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے وہ سبھی باتیں بتا دی تھیں۔ چاہے بارش کا برسنا ہو، زلزلوں کا آنا ہو یا انسان کی پیدائش ہو، نفسیات میں کسی قسم کا لالچ ہو، مرد و عورت کا تعلق ہو، اولاد سے محبت ہو، مال و دولت کی محبت ہو، قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ 21ویں صدی اور اس کے بعد آنے والی تمام صدیوں کا انسان کیا کچھ مانگے گا، انسان کن گمراہیوں اور برائیوں میں مبتلا ہوگا اور کامیاب انسان کون سا ہوگا۔
बिला शुबा कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन अफसोस कि हम में से बहुत से मुसलमान इसे वो अहमियत और कदर नहीं दे पाते जिस कदर और अहमियत की ये मुकद्दस किताब हकदार है। और वो अहमियत हम कुरान मजीद को समझ कर ही दे सकते हैं। हम मुसलमान खुशकिस्मत हैं कि हम उस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं जो कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब के जरिए हम इंसानों की रहनुमाई फरमाता है, लेकिन अफसोस कि हम में से बेशतर मुसलमान इस रहनुमाई से महरूम हैं। तो आइए आज से खुद से अहद करें कि हम कुरान मजीद की एक आयत को ही तर्जुमे के साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जिंदगियों में सुधार आ सके। बेलाशुबा कुरान मजीद एक अच्छी, पुरअमन और साफ सुथरी जिंदगी जीने का फॉर्मूला देता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, जरूर इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।